morning guys. Ayan, nagluluto si mother ng caldereta. Ayan. Beef caldereta. Ilagay na yung bawang at saka sibuyas. Papaitan. At ito yung papaitan niya guys. Oh. Oh. Yummy. Ayan, nilagay na yung carrots. Okay, yan na. Halo-halo. Pampalasa. Ayan, nilagyan na natin ng beef cubes. Beef. Yan yung beef, guys. Ayan. Okay, ayan na yung cheese. Tapos tomato paste. And tomato paste. And tomato paste. Halo, 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 halo. Hala. Hala. Shush. Paste na, may tomato paste na. Kulang mamaya, bell pepper, saka tomato sauce. Papaitan na. Okay, ayan. Takpan muna natin. Okay, ayan na yung chorizo galbao. Okay, ayan na yung bell pepper at saka labuyo. Siling labuyo. Okay, ayan na yung patatas. Tapos, olive green. Okay, ayan na yung green olive. green olive. Ayan na yung sili. Siling green. Ayan, sili green. At ayan na yung siling red. Ayan na guys. Ayan na yung finish na yung caldereta magastos. Ayan pala yung magastos na luto guys, caldereta. Ang kari-kari naman, ang nakamahal yung kari-kari yung luto. Thank you for watching guys. Please subscribe, like, and share. And click the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos namin. Bye-bye!